Good morning, everyone, especially to Doc Bustamante. So right now, let's talk about sexual self. I know nga na may knowledge about this, but please allow us to dig deeper and share our knowledge also. So to start, let's talk first about sexual self. Unsa dining sexual self? So sexual self is the perceptions and feelings an individual has about themselves as a sexual being. This is the cognitive perspective on the sexual aspects of self and refers to the perception of a person as a sexual creature. So, mag-start ta sa primary sexual characteristics. The primary sexual characteristics are the changes in the reproductive organs, meaning ang sexual organs or ang organs that were present at the time of birth kay nagkaroon ng changes. So these undergo changes during puberty, which is a natural process. For males, the growth of the testes, penis, scrotum, and spermacea or first ejaculation of semen kay mauna ang iyahang primary characteristics. For females, the primary characteristics include growth of the uterus and menarche or the first menstrual period. So sa males, ang testes daw kay mo grow larger and naay increase sa length and size of the penis. Next slide, please. Ang spermacea kay this indicates a boy is now producing sperm and could fertilize the egg through sexual activity. So, ang spermacea kay mo ni siya ang first ejaculation sa boys. And if naay sexual intercourse nga mahitabo between a male and the female kay mag-result siya og pagkabuntis sa mga babae. So for females, ang ilahang most significant and noticeable primary sex change kay ang menarche or ang first menstrual period. Mo occur ni siya when the uterus or the organ nga mag-carry and ang mag-nurture sa baby kay mag-shed its first lining of tissue and blood. Okay, thank you so much, Jean. First, I would like to introduce myself. I'm Christian Gabunada and one of the member of Group 5. So, I will report the secondary sexual characteristics. So, first, what is secondary sexual characteristics? So, these are the physical traits that develop during puberty and are not directly involved in reproduction but help distinguish between males and females. So, first, let's go to male. Facial and body hair. So facial and body hair develop of facial hair, chest hair, and body hair. Da, mga buhok-buhok sa kalawasan. So tinuod ba na boys? Dere, mga boys dere. Kung kuan ba ni balbon mo diha or unsa. Then second, voice deepening. The voice becomes deeper and more resonant. O sa kung basihan nato sa bata hanto ni dako ta kay di ba magkausab gid ato ang voice mo mulawom na nasa mo soft lang like ana. Then third, muscle mass, an increase in muscle mass and overall strength. Makadevelop mo gid ang mga laki gid ani in kuan kanang palitan sila mag-gym o di ba kuan gid nila kanang increasable gid nila na makadevelop sa ilahang kalawasan nga mo muscle mass. Pero naman sa damabay, depende lang gid sa ilahang habit kung ganahan sila mag gym or unsa. Pero in other ways kay nagi times nga mo kuan siya mo increase gid ato ang body na bahalag wala ka nag-exercise and stuff. And fourth, Adam's apple, a more prominent Adam's apple, and it's called prominence or prominence. Adam's apple it produce some voiceless of our voice, which is it can increase more deeper or masculine of our voiceless when we talk or when we sing. So fifth, growth and height. Males typically experience a growth spurt during puberty.
So kasagaran gid kay may bawaan yun nata na kuan. Morely ang mga lalaki tag-as kayo. Depende sa kontra sa babae kay kung ano ng babae ka ng small but terrible kayo. Pero ang malaki kay kung ano isa ka ng grabe sila ka ng increasing sa ilang situation good kung ikumpara nato sa babae. Grabe lang taas. Pareha ni Roy, taas kayo. Grabe kay what expect nga. Kuan, nagtuon na to di classmate or proof. So, next the females. So, kani exciting. First, breast development. So the development of breast due to an increase in estrogen. So I cannot relate kid ani nila pero ganala ko ask kada tinuod ba girls nga mo kuan gid niyo inyang mo develop gid yung breast kuan tungod sa estrogen. Let me know the girls Trevi kung mo kuan ba. Yes or no? Guys? Hello? Oh, Yeah. Very good. So tinuod gid ay. So second kay wider hips. The pelvis may widen contributing to a curver figure. Like curvy figure. Kasaganan gid ani kay ang maka-develop man gid ani kay ang mga babae gid depende man gid ni sa ilahang skema sa ilahang pangkalawasan na may uban nga gamay nasa iban na taas. Kasi nga na siya. So third, body fat distribution. Fat is distributed differently, often accumulating around the hips and thighs. Body fat distribution. So ako ang na-observe ani kay ang uban dili siya maka what do you call this? Maka-contribute sa uban. Like ang uban magud makita nako kay niwang kayo. Ang uban sad kay na siya kuan pero nakadepende gina sa ilahang kuan kung depende kusog ba na mukaon or unsa. Pero na may uban nga hinay mukaon pero kuan grabe ilahang say tao gani. Grabe ilahang pag increase sa ilahang body ba nga mukaon na kagamay pero mapuanan na ka sa iyang body fat. Nga na rin siya. Then, fourth, menstruation, the onset of the menstrual cycle which marks the beginning of female reproductive capability. So, menstruation kay dugo ng mga babae. So, dili na sila mag-start nga pwede na sila mabuntis. Kung tama ba? Lagi, man. Then, fifth, voice changes. While not as dramatic as in males, some females experience slight voice changes during puberty. Kani kay morally mga babae kay soft gid ilang tingog and wag na ako inabaw-an nga gamay nga babae nga kusog kay tingog pero morely mga babae gid kay soft lang gid sila like standard lang ang tingog sa babae. That's all and next. so good morning everyone. So introduce na akong self. Ako si Kim, Clyde Cabalida. So what is sexual arousal? So sexual arousal or sexual na pagpukaw is the feeling of being turned on sexually. So ang kanina siya guys is mao ni siya kanang bitang maka-feel ka og kanang pag kuan gani pag maka-experience ka og kanang physical and emotional changes sa imong kalawasan kay na turned on lagi ka. So mao ni siyang kuan ang sa definition sa sexual arousal is that when you're turned on, your body experiences physical and emotional changes, no? So dira na ka maka-feel o kanang mutaas imong dugo or kanang mo kuan gini ka guys ang or clitoris. So kung mag-wonder mo sa clitoris guys, ang clitoris is mao na siya ang kanang murag part na sa vagina sa girls. Mao na siya ang kanang mo ano siya mo kanang mo gahi gani or mo erect and kung mo gahi na sila guys, you may feel sensitive and you feel wetness on your vulva
vagina or on the tip of your penis. So, sa grabe gino kung unsa mao ang meaning sa ano sa sexual na pagpukaw no or sexual arousal. So for this sa ikaduha is that you can become aroused from sexual stimulation alone or with a partner, or reading, watching, or listening to erotic materials like ano siya guys. Then arousal can also happen when certain parts of your body are touched that are very sensitive, also called erogenous zones. So ang kani siya guys, kay ko ani ganang kabantay man ang mahikapan niya yung namin mahikapan sa nga part sa boys or sa girls nga kanang sensitive part ko ano mga kanang layat ayan anan pati then not everyone feels sexually aroused from touch. So dili kuan guys dili sa mostly uban dili sila makafeel na kanang kuan dili sila makafeel og kanang mga sexually aroused sila kang kay gihikap ra. So ang uban guys mao na ni siya nga mag-fantasize sila mag mag listen sila or magtan-aw sila sa mga erotic materials like P. So feeling aroused can lead to many physical reactions or none at all. So, kana siya guys, kay mga kauan mo nga kanang makabuhat ra mo bisag unsa itong kina turned on mo or naka kuan mo. Then last part wait sali, ala sali. Balik sa wali. Are some of the changes that can happen to your body when you're aroused include your blood pressure, heart rate, breathing, and temperature goes up. So, guys, mataas na yung dugo. Manila rin maka-feel ka og kuan physical changes in emotions. Then, this gets harder. And sa mo, barogit si Junjun. Lastly, your vagina lubricates or gets wet and expands. So, mao na siyang sexual na pagpukaw, guys. So, next. Good morning everyone, I'm Franz and my topic is erogenous zone. Unsa din yang erogenous zone? Mao ni siya ang mga area maka-feel ka og sexual arousal if i-touch or i-stimulate sa imong partners. So, mao ni ang mga erogenous zone sa female. Ang ilang mouth, ilang neck, ilang nipple or breast, nya ilang inner thigh, o ang ilang ears. So if i-touch or stimulate niya ang mga parts sa babae kay maka-feel sila og sexual arousal. Like mangan sila na sila mga fantasize sa ilang like sex or gikuan sila sa laki bisag wala gid ang laki sa ilang atubangan. And sa male kay ilang mga erogenous zone kay ang penis. Next slide, Lee. Next slide. Ang ilang erogenous zone is penis,
the glands or the head of the penis, and frenulum ang kanang skin o ang scrotum, which is the skin around the testicle. Sensitive sa na siya. Pero ang pinaka-sensitive sa part sa laki kay ang head sa penis. Kay if stimulate ni kay mag-lead yun siya sa orgasm or like magawsan. Then nara sa yung mga similarities of sa erogenous zone ang laki ug sa babay, like lips, ilang neck, nipples, ilang inner thighs, and napailain. And the next slide will be represented by All right, so good morning to each and everyone, or good afternoon and good evening to the audience watching this live discussion or recorded discussion wherein we are about to tackle the different aspects of the sexual self. And right now, as we have reached the one of the highlights of our discussion on the sexual self, or in unpacking the self in the perspective of its sexual dimension, it is rightful for us to delve into the dimension of what are the phases of sexual response. So in the traditional Cebuano language, in slang or colloquialistic terminologies, we may say that the phases of sexual response can be attributed to unsay mahitabo kung naanay mahitabo sa laki ug sa babay, or sa laki ug sa laki, or sa babay ug sa babay. There is no judgment here. Because in the sexual self, all sexual orientations of different kinds in the 21st century are included and are accepted one way or another in all ways and always. Okay, so let's proceed with the phases of sexual response. So the sexual phases are integral to understanding human sexuality because they offer a more vivid picture as to how sexual maturity plays a vital role in this process. These lay the foundation. This lays the foundation of the climax during either sexual intercourse or sexual stimulation. So we have here phase 1, excitement, which is ignition. So muscle tension increases, heart rate quickens, and breathing is accelerated. Skin may become flushed, which appears to have redness that appears on the chest and the back, and nipples become hardened or erect. Blood flow to the genitals increases, and it results in swelling in the woman's clitoris and labia minora, or the inner lips, which kanang mura bitaw siya ang porma bitaw sa vagina sa women, wherein kanang it looks like, or it gives off the impression of a lips, and sa males kay ang erection of their penis. Vaginal lubrication begins so as to accept, to be ready to accept, or it is a mechanism for the body of the women to accept the penis for it to successfully slide in. And the woman's breasts become fuller and the vaginal walls begin to swell. The man's testicles swell, and their scrotum, or the pack of skin which holds the testicles in its place, tightens and begins secreting a lubricating liquid, or kanang seminal fluid, which is a precursor of ejaculation. Next is we have the phase 2, or the plateau. So be careful with the spelling of the said word. So in the plateau, hindi po ito nalalayo sa kung ano ang nangyayari sa unang phase ng sexual response, which is yung excitement. So sa phase 2 plateau, the changes began in phase 1 are intensified. So, kumbaga, kung ano ang nasimulan noong unang phase, ay yun lang din ang nangyayari sa ikalawang phase. Pero sa phase 2, dito mas sumisidhi
dito mas lumalakas ang mga epekto o mas lumalakas ang response ng katawan sa sexual stimulus or sexual stimulation na tinatawag. So the vagina continues to swell from increased blood flow kasi sa excitement, sa phase 1 excitement kasi maaalala natin yung blood pressure, it is regulated, it is directed towards the genital area of the male and the female or kung sino man ang nagkakaroon o magkakaroon ng sexual intercourse. Bahagi na rin ito ng kadalasang napapansin ng mga nagtatalik na kung mapapansin ng ilang mga taong nagtatalik ay yung katawan nila ay umiinit at tumitigas yung ibang mga parte ng katawan at yung iba ay nare-relax dahil yun yung epekto ng sexual response ng kanilang katawan. So the woman's clitoris becomes highly sensitive, may even be painful to touch, and retracts under the clitoral hood to avoid direct stimulation from the penis, especially kung ang babae ay unang pagkakataon pa lang niya or unang experience pa lang niya kung sa pagtatalik yung pag-uusapan. So sa boys naman, the man's testicles tighten. So kumbaga, I want you to look at this way and in an open-minded perspective. Kasi yung scrotum ng boys, yung normal na state na lang niya ay kanabitong laylay, yung it's freely hanging. Pero during sexual intercourse kasi dito mas nagkakaroon ng tensyon sa loob ng katawan ng lalaki kung kaya yung kanyang testicles at saka yung kanyang scrotum ay kapansin-pansin na nagkakaroon ng tightening o di kaya yung kanang dili na siya laylay kayo ba mo tighten bitaw siya. Next, breathing, heart rate and blood pressure continue to increase. Kaya nga sinabi ko kanina na yung katawan ng mga magtatalik ay mainit. At saka kung bibigyan nating pansin ng advance yung mga mangyayari pagkatapos ng sexual intercourse ay panington, kapoyon, so on and so forth. Muscle spasms may begin in the feet, face, and hands. So kung mapapansin ninyo, yung mga boys kasi, yung nangyayari sa kanila, habang nagtatalik sila, is that yung feet nila ay parang in-extend nila. So example, ito yung paa nila. So umi-extend siya. So parang nagkakaroon ng muscle spasms or nagkakaroon ng stretching at saka tension sa mga muscle at iba pang mga parte ng kanilang katawan. Let's continue sa phase 3, which is orgasm. So, mo ni siya ang shortest phase of the sexual response. So, unsa din ang orgasm? Orgasm is the peak or climax sa sexual excitement sa tao, no? So, what we can see here sa atong PPT, mo ni siya ang general characteristics sa orgasm. Una is involuntary muscle contractions begin, blood pressure, heart rate and breathing are at their highest rates with a rapid intake of oxygen. So, paspas na itong paginhawaan no? Muscles in the feet spasm. There is a sudden forceful release of sexual tension. In women, the muscles of the vagina contract. The uterus also undergoes rhythmic contractions, while in men, rhythmic contractions of the muscles at the base of the penis result in the ejaculation of semen. A rash or a sex flush may appear over the entire body. So, unsa din sex flush? Kanang sex flush mo siya ang changing of color sa atong face, pero dili sad necessary no nga mo ito mga to ang naong, lang siguro kanang mas mupula ang atong naong, atong chest, ug atong neck. However, dili jud kanang all kanang people kay maka-reach ani nga stage. Ngano kaya? It is because necessary man good nga para maka-reach ka ani nga stage, dapat nga ang person kay maka-receive siya continuously of sexual stimulation, which is like touching the genitals, touching the breast, the nipples, and the other body parts. Ang features sa orgasm includes a feeling of euphoria, a release of tension, and also sa phase na ito,
kay kanang ang brain kay mag-release po siya og chemical sa brain, which is the oxytocin, which results in emotional well-being. So next is the phase 4, which is the resolution. Alright. So kani nga kanang phase kay mobalik na ang ato ang body sa pre-arousal state, no? Bali maka-recover na ang ato ang body from the intercourse or the orgasm. So ang body ani kay slowly returns to its normal level, like ang giingon mabalik na sa normal ang atong lawas, no? Ang swelled and erect body parts like the penis kay mabalik na siya sa kanang size o yung color, di na siya kanang di na siya enlarged, no? And marked by general sense of well-being, enhanced intimacy, and often fatigue. Some women are capable of rapid return to the orgasm phase with further sexual stimulation and may experience multiple orgasms. Men need recovery time after orgasm called a refractory period, during which they cannot reach orgasm again. So, unsa din yung refractory period? Muna siya ang period where ang person kay di na siya mobalik o ganang response sa any sexual stimulation. So, saan ba nimo pabarog dira? Di na gina siya mubarog. Bisag kung saan ba nimo pagahi dira, di na nang balik og kahi. Pero dili sad ka na like dugay kaayo, like temporarily lang. Like sa laki di na siya balik og ganang ka-firm, yung balik og gahi. Dali dayon. Depende po na siya sa ang refractory period kay depende po na siya sa kadugayon niya, no? Depende sa kanang age sa person, sa kung unsa ka often siya mag-intercourse, sa newness sa iyang experience anang sex. While sa kanang makita niyo sa PPT, no, some women are capable of rapid return to the orgasm phase with further sexual stimulation and may experience multiple orgasm. Kay ang girls daw dili daw na sila maka-experience og refractory period. So they can experience multiple orgasms. But however, kanang if gikapoy na ilahang vagina dira, sige kanang engage sa sex, kapuyon po na o dira po na siya mag-lose of interest for a while, pero dili sa dugay kayo, unlike sa laki nga medyo dugay-dugay kay mag-agi pa sila refractory period. So next is the sexual orientation, which will be discussed by Janna. Hello, madungog ra ko. Yes, dear, loud and Madungog ra ko. clear. Okay, so we're going to tackle about sexual orientation. So, first, kinsa man ninyo ang kahibaw og unsa ning sexual orientation? Kahibaw ko nga like perminti na nato siya madungog sa mga kanang niagi nga mga lesson bitaw. So, kinsa man makasulti og unsa ning sexual orientation? Anyone? Sige, ako na lang. So, ang sexual orientation kay it describe or it refers to who we are attracted to or may fall in love with or may have sexual relationship. Depende ra dyan na sa imuhang needs o sa desire nimo. So, kitang tanan na atay nagkalaing-laing sexual orientation. Mga words nga kanang na nag-describe sa nagkalaing-laing sexual orientation. So, si si Miss Cometa na ang mo paila-ila sa ato sige. So, good morning everyone. I'm Justine and I'm going to continue the discussion about sexual orientation by telling you the various sexual orientations. There are a bunch of identities associated with sexual orientation. First is heterosexual or straight. Individuals who are attracted to people of the opposite sex. Example, men attracted to women and women attracted to men. Next is the homosexual. Individuals who are attracted to people of the same sex. For example, men attracted to men and women attracted to women. So kasabot naman daan nila, no? Familiar naman daan nila. So ang sunod kay bisexual. Individuals who are attracted to both males and females. Example, ako, magagusto kog babayi o magagusto kog lalaki. Ang tawag nako kay bisexual.
So, sunod kay pansexual. Individuals who are attracted to all genders, including transgender, non-binary, and genderqueer individuals. So, if nay tao nga magagusto siya bisan unsa nga gender like heterosexual, homosexual, bisexual, transgender, ang tawag niya kay pansexual. Sunod kay kanang sunod is asexual. Individuals who do not experience sexual attraction towards others. Kani asexual kay mao ni mga tao nga wala gyud sila nakagusto bisan kinsa, wala siya ka-attract sa wala na ka-attract og mga bisan boy or girl, wala siya na-attract na nila sexually. So nada inana sa kanang di gyud siya magagusto ni bisan kinsa. So ang tawag nila kay asexual. Sunod kay kanang questioning or kanang wala questioning or curious. People who are unsure about their sexual orientation. Kanang mga tao nga wala pa gyud sila kabaw kung unsa gyud sila ba, babae ba sila or lalaki. Kanang gining I'm sure nga namoy na ilhan na nga kanang wala pa gyud sila, wala pa sila niladlad ba kung unsa gyud sila kanang for example, nasa iyo usayno nga kibaw ka nga unsa gyud ilang identity pero mismo sila kay wala sila kibaw. So what ang tawag nila kay curious or questioning. So maora to. Thanks. So it is important to remember that sexual orientation is a deeply personal aspect of an individual's identity and should be respected and accepted without judgment and discrimination. Thank you. So, very well said, Miss Cometa. So, kini day guys, ang sexual orientation kay different na siya sa gender identity ha. Kay ang gender identity mo god nag-define na siya as personal conception of oneself, like as a male, as a female, or as a binary. Pero connected ra gihapon na sila. Dayon, ang uban sad kay naay case jud nga mag-agad sila sa ilahang gender identity basta when it comes sa ilahang sexual orientation. For example, siya kay lalaki jud siya. Dayon human kay maibog jud siya og babae, ana. Dayon also sad kanang makahibaw ang uban sa ilang sexual orientation basta like ma-discover na nila ang ilahang sexuality like I mean ang uban makibaw silang sexual orientation kay kana bitong teen pa like kanang makastart na sila og kanang maibog na ara sila makibaw silang sexual orientation og di ba naaman sa uban nga kanang murag ingon nga kanang confused kay kana laging like lahi ang ilahang kanang permitting nga ma-interact, lahi ang ilahang environment, something or sa ilahang biological. So naasa na siya gitawag nga fluidity. Nga kana bitong confused sila like wala jud sila kahibaw unsa ang ilahang kanang kung maibog ba sila og babae or maibog ba sila lalaki or maibog ba sila kanang part sa LGBTQ. Dayon, so dili jud na siya kanang dili ra jud ta mo problema if wala ka kahibaw sa like unsa ang i-label sa imuha like kanang heterosexual ba ka, kanang homosexual, asexual, ana dili ra jud ta mabala ka kay normal ra jud na kay as we grow older man god lain-lain ang ato ang ma-interact, lain-lain nga mga tao. So mo to siya. So all in all, ang atong sexual self kay dili ra jud na siya about sex. It means understanding all about your body, like ang mga changes, di ba, na statement dito sa first nga mga presenter nga kanang na ay mga changes as we grow older, nga ang atong feelings o ang healthy relationships kay almost kanang teen man god like ay ing nakamusad pagka kung ano ninyo pagka like mga around grade 7 mga ingon anak kay ang ato ra jud nahibaw-an sa kanang sexual self kay kanang ana di ba kanang kanang mag-sex ana more jud na siya. So dili ra jud siya about ana kay dapat mag building caring relationships and caring about other people. So it is important to ask questions so you remain safe, secure, and responsible. So that's all, guys. I think mo na siya tanan. Thank you.
And that basically ends our discussion for this lesson, unpacking the self in the sexual self. So just a little bit of reminder, after viewing this recorded discussion, please be advised to stay tuned on the Google Forms that will be sent out by this group for the assessment of the understanding of the audience of this recorded discussion based on what has been tackled and talked about in this discussion. So for any questions and clarifications, do not hesitate to message any of these people. So the different members of the group behind the discussion on the sexual self, and with regards to anything that concerns this this topic, feel free to ask these people in your screen for clarifications, questions, and other sentiments, if I may say.